स्टूडेंट्स तुमको सर्वप्रथम आरटीएम एजुकेशन क्लासेस को स्वागत। तो पिला माने आज आम यही अध्याय तुम मानकर भूगोलर अर्थनीति चैप्टर प्रथम अध्याय अर्थनैतिक विकासर 50टी एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कसन करवा जहाँकि परीक्षा पाई उपयोगी। तेबे चलो देख प्रथम प्रश्न कौन देछि देख कौन सी देशर आर्थिक व्यवस्था संपर्क में जानापी से देशर क्यों विषय प्रति दृष्टि देवा आवश्यक माने गोटे देशर आर्थिक स्थिति केमिति अच्छी से संपर्क में जदि आम जाना तेबे से देशर क्यों विषय प्रति आम दृष्टि देवा। ऑप्शन देछि कौन आर्थिक व्यवस्था शिल्प क्षेत्र उत्पादन आर्थनैतिक विकास कृषि उत्पादन तेबे यार सठिक उत्तर बसी आर्थनैतिक विकास। सेहीपरि 2 नंबर देख जहाँ माध्यम देश तथा व्यक्ति विशेषकर आर्थनैतिक मानर अभिवृद्धि सहित सामाजिक सांस्कृतिक एवं जीवन जापन मानर उन्नति घटी थाए ताकू कौन कहुए। तेबे आज आम को पाठ आलोचना करछे ना आर्थनैतिक विकास। तेबे देख कौन कौन ऑप्शन देछि सांस्कृतिक विकास आर्थनैतिक विकास समग्र विकास जातीय विकास तेबे यार मध्य सठिक हम भी आर्थनैतिक विकास। सेहीपरि 3 नंबर जो देशर जनसंख्या नियंत्रित अवस्था थाए एवं मुंड पिछा आय अधिक थाए से राष्ट्र मान को कौन कहुए। ऑप्शन कौन देला विकासोन्मुखी राष्ट्र धनी राष्ट्र विकसित राष्ट्र सर्वांग सुंदर राष्ट्र। से पचारा कौन ना जनसंख्या नियंत्रित अवस्था अच्छा माने लोक मैंने ठीक भाव में अच्छा ता सहित सेठार बास करथिबा लोक मानकर मुंड पिछा आय अधिक अच्छी तेबे तार ठीक उत्तर हम स्टूडेंट्स तार ठीक उत्तर कौन हम ना विकसित राष्ट्र सी हम तार ठीक उत्तर। सेपरि 4 नंबर निम्नलिखित राष्ट्र मानक मध्य केउटी विकसित राष्ट्र नुहे। ऑप्शन देला कौन कौन भारत जर्मनी फ्रांस इंग्लैंड तेबे ए को छाड़ी बी सी डी देख कौन देछि ना जर्मन फ्रांस इंग्लैंड ए सब है विकसित राष्ट्र तेबे से पचार नुहे तेणु ऑप्शन हम ए भारत जोटा कि विकास उन्मुखी राष्ट्र माने विकास पथर से अग्रगामी होउछि। सेपरि 5 नंबर क्यों देशर जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित न हो संबल पर अत्यधिक चाप सृष्टि करे और से राष्ट्रगुड़िक क्यों श्रेणीर। ऑप्शन देला दरिद्र राष्ट्र विकसित राष्ट्र विकासोन्मुखी राष्ट्र जनबहुल राष्ट्र तेबे यार सठिक उत्तर बसी विकासोन्मुखी राष्ट्र। 6 नंबर कौन अभिवृद्धि घटिले अर्थनैतिक विकास संभव होता है। ऑप्शन देला कृषि शिल्प जनसंख्या आर्थिक तेबार सठिक उत्तर अच्छी आर्थिक अभिवृद्धि घटिले अर्थनैतिक विकास संभव होता है। तेबे 7 नंबर टी देख मोट जातीय आय और मुंड पिछा आय को आधार भाव ग्रहण करी कौन निरूपण कराए। ऑप्शन देला राष्ट्र अभिवृद्धि अर्थनैतिक विकास जनसंख्या वृद्धि राष्ट्र आय तेबे यार सठिक उत्तर हम भी अर्थनैतिक विकास। 8 नंबर कौन सी देशर वर्षक मध्य समस्त उत्पादित द्रव्य एवं सेवार मूल्य सहित विदेशर आय समष्टि को कौन कहुए बा गोटे देश में वर्षक केतोटी माने जो जिनिस उत्पादित होला से जिनिसर मूल्य ता सहित विदेशर मध्य जो आसूची आय बा टैक्स कहते से समस्त को मिसेकी से समस्त को कौन कहुच्छी। ऑप्शन देला मुंड पिछा आय वैदेशिक आय जातीय आय उत्पादन आय तेबे यार सठिक उत्तर बसी जातीय आय। तेबे 9 नंबर मुंड पिछा आय निरूपण करने कहार भूमिका अति गुरुत्वपूर्ण। ऑप्शन देला उत्पादन जातीय आय जनसंख्या राष्ट्र विकास तेबे पिला माने यार ठीक होची जनसंख्या कारण जनसंख्या थिले ही उत्पादन बढ़िबो जातीय आय बढ़िबो जा फल राष्ट्र विकास होई परिबो तेबे यार सठिक उत्तर होची नहर सी बा जनसंख्या। सेहीपर देख 10 नंबर निम्नोक्त मध्य क्यों अर्थनीति को पृथ्वीर कौन सी देश ग्रहण करना। ऑप्शन देला पुंजीवादी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था मिश्र अर्थव्यवस्था स्वेच्छाचारी अर्थव्यवस्था तेबे यार सठिक उत्तर पिला माने डी स्वेच्छाचारी अर्थव्यवस्था जहाँ को कि पृथ्वीर कौन सी देश ग्रहण करना। सेहीपर 11 नंबर क्यों अर्थव्यवस्था रे साधारणतः देशर कृषि और शिल्पोद्योग गुड़िक घरोई व्यक्ति विशेषों मालिकाना थाए एवं ए सब लाभ पाइबार लाभ रखी कार्य करिथांती। ऑप्शन देला कौन पुंजीवादी समाजवादी मिश्र स्वेच्छाचारी तेबार सठिक उत्तर होची पुंजीवादी अर्थव्यवस्था। सेपरि 12 नंबर
କାହାର ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନଯାପନର ଉନ୍ନତି ଘଟିଥାଏ? କୃଷିର ବିକାଶ, ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ, ପରିବହନ ଓ ଯୋଗାଯୋଗର ବିକାଶ, ଆର୍ଥନୀତିକ ବିକାଶ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଡି, ଆର୍ଥନୀତିକ ବିକାଶ ଫଳରେ ହିଁ କୃଷି ହେବ, ଶିଳ୍ପ ହେବ, ପରିବହନ ଯୋଗାଯୋଗ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜନସଂଖ୍ୟା ମାନେ ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। 13 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଦେଇଅଛି? କେଉଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାର ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା ପରେ ଓ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ପାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଜନକଲ୍ୟାଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଦେଲା ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ, ସମାଜବାଦୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ, ମିଶ୍ର। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ବି, ସମାଜବାଦୀ। ସେହିପରି 14 ନମ୍ବର, କେଉଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉଭୟ ଘରୋଇ ଏବଂ ସରକାରୀ ମାଲିକାନାର ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଓ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ? ମାନେ ସରକାରୀ ଏବଂ ଘରୋଇ ମିଶିକି ରହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଅପସନ୍ ଦେଲା ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ, ସମାଜବାଦୀ, ସାମ୍ୟବାଦୀ, ମିଶ୍ର। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲାମାନେ ମିଶ୍ର। ତେବେ 15 ନମ୍ବର, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଆମ ଦେଶ ଭାରତର କେଉଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଆସୁଛି? ଅପସନ୍ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ, ସମାଜବାଦୀ, ମିଶ୍ର, ସାମ୍ୟବାଦୀ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ସି, ମିଶ୍ର, ଯାହାକି ଉଭୟ ସରକାରୀ ଏବଂ ଘରୋଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲୁଅଛି। ତେବେ 16 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଉଦ୍ୟୋଗଟି ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଦେଲା କ'ଣ? ନାଲ୍କୋ, ଟାଟା, ରିଲାଏନ୍ସ, ବାଜାଜ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଏ, ନାଲ୍କୋ। 17 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏବଂ ପରିଚାଳିତ ସଂସ୍ଥା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ରେଳ ବିଭାଗ, ନାଲ୍କୋ, ପାରାଦୀପ ଫସ୍ଫେଟ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍, ଡାକ ବିଭାଗ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି, ପାରାଦୀପ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍। ସେହିପରି 18 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଅଛି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭୂ ସଂସ୍କାର ଆଇନ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଜମିଦାରୀ ଉଚ୍ଛେଦ, ଭୂମିହୀନ କୃଷକ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଜମି ପ୍ରଦାନ, ଜୋତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, କୃଷକ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମୋବାଇଲ ଯୋଗାଣ। ତେବେ ସେ କହିଲା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁଟା ଭୂ ସଂସ୍କାର ବା ଭୂମିକୁ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଲାଇନ୍ର ଗୋଟେ ବା ଆଇନର ଗୋଟେ ଅଂଶ ନୁହେଁ। ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଡି, କୃଷକ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ବା କୃଷି ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମୋବାଇଲ ଯୋଗାଣ। ତେବେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଦେଖ 19 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? କେଉଁ ମସିହା ପରଠାରୁ ଭାରତରେ ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପାୟନ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି? ତେବେ ଅପସନ୍ ଦେଲା 47, 48, 1949, 1950। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ବି, 1948 ମସିହା ପରଠାରୁ। ସେହିପରି 20 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଦେଲା କ'ଣ? ଟିକସ ରିହାତି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ପ୍ରଦାନ, ବିଦେଶରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଆମଦାନୀ, ବିଦ୍ୟୁତ ଦେୟ ଛାଡ଼। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଟିକସ ରିହାତି ତ ଦେଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାଏ। ବିଦେଶରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ମଧ୍ୟ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଡି ହେଲା ବିଦ୍ୟୁତ ଦେୟ ଛାଡ଼, ଏହା କରାଯାଉ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଡି, ବିଦ୍ୟୁତ ଦେୟ ଛାଡ଼। ସେହିପରି 21 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ କୃଷି, ବ୍ୟାଙ୍କ, ରେଳ, ବୀମା। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ, କୃଷି ଏକ ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ। ତେବେ 22 ନମ୍ବର, କେଉଁଟି 1991 ମସିହା ପରଠାରୁ ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ନୀତିର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ କ'ଣ ଦେଲା? ଉଦାରୀକରଣ, ସରକାରୀକରଣ, ଘରୋଇକରଣ, ଜଗତୀକରଣ। ତେବେ ସେ ପଚାରିଲା 1991 ମସିହା ପରଠାରୁ ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ନୀତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ବି, ସରକାରୀକରଣ। 23 ନମ୍ବର, ଭାରତରେ 1991 ମସିହାରେ ପ୍ରଚଳିତ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ନୀତି ପୂର୍ବରୁ ଦେଶରେ ଜାତୀୟ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କେତେ ପ୍ରତିଶତକୁ କମି ଆସିଥିଲା? ତେବେ ଅପସନ୍ ଦେଲା 0.5, 0.6, 0.7, 0.8। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଡି, 0.8। ସେହିପରି 24 ନମ୍ବର, 1991ର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଭାରତର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି କେତେ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା? ବା ଆମେ ଏବେ ଜାଣିଲେ 1991 ମସିହାରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କମି ଆସିଥିଲା, 0.8 ଜାଣିଲେ। ତେବେ ସେହି ମସିହାରେ ଭାରତର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି କେତେ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ କ'ଣ ଦେଲା? 10%, 11%, 12%, 15%। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି, 12%। 25 ନମ୍ବର, 2016 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର କେତୋଟି ଦେଶ ସଭ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି? ବା 2016 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ସେ ମସିହା ଯାଏଁ କେତେ ଜଣ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବା କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶ ବା କେତୋଟି ଦେଶ ଅଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ 64, 100ଟି, 164ଟି, 189ଟି। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି, 164ଟି। 26, କେତୋଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗର ନୀତିକୁ କୋହଳ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ 15ଟି, 16ଟି, 17ଟି, 18ଟି। ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଡି, 18ଟି।
सतैश उत्पादन और वाणिज्य पुंजी विनियोग इत्यादि क्षेत्र में देशर अर्थनीति को विश्व अर्थनीति सहित एकत्रीकरण करने व्यवस्था को कौन कहुए। ऑप्शन कौन देला ना राष्ट्रीयकरण, घरोईकरण, उदारीकरण, जगतीकरण। तेबे देख ना से पचारा सबू जाक माने आम उत्पादन वाणिज्य पुंजी विनियोग ये सबू को मिसेकी आम देशर अर्थनीति को विश्वर अर्थनीति सहित कर तुलना। तेबे यार सठिक उत्तर हम कौन ना डी जगतीकरण। 28 केउं नीति अनुसार बहुराष्ट्रीय कंपनी माने आम देशर कलकारखाना मानक अधिक पुंजी विनियोग करें। ऑप्शन कौन देला जगतीकरण, सरकारीकरण, घरोईकरण, उदारीकरण। तेबे से पचारा ना बहुराष्ट्रीय कंपनी माने देश बाहर कंपनी माने आमर एठारे कौन करेंगे ना निजर कंपनी प्रतिष्ठा करें जहाँकि केउं नीतिर अंतर्भुक्त। तेबे ऑप्शन देला कौन देखिले जगती, घरोईकरण, सरकारीकरण, उदारीकरण। तेबे यार सठिक उत्तर हम जगतीकरण। तेज 29 नंबर बहुराष्ट्रीय कंपनी जो जंत्रपाति व सरंजाम तैयारी करिथाए तार विभिन्न अंश केउं देश रे तैयारी होइथाए। ऑप्शन देला मेक्सिको, फ्रांस, चीन, युक्तराष्ट्र अमेरिका। तेबे स्टूडेंट्स यार सठिक उत्तर बसी चीन। चीन रो अधिकांश जंत्रपाति तैयारी होइथाए। से देख 30 नंबर कौन देला बहुराष्ट्रीय कंपनी खाउटी सेवा केउंठारे संपादित होइथाए। ऑप्शन देला युक्तराष्ट्र अमेरिका, कॉल सेंटर, इंग्लैंड, बिग बजार। तेज यार सठिक उत्तर होची बी कॉल सेंटर। माने प्रश्न बुझिल तो देइछि बहुराष्ट्रीय कंपनी खाउटी सेवा माने गोटे कंपनी थी जे कि अधिकांश किसी प्रोडक्ट आनथिबो से तार से जो अच्छी कौन ना सेवाटा अच्छी खाउटी सेवाटा से क्या माध्यम करता है। तेज यार उत्तर होची बी कॉल सेंटर। जमती आमर अच्छी फ्लिपकार्ट अच्छी अमेजन अच्छी से परिका। तेबे 31 नंबर देख 2019 मसीहा डिसेम्बर मास सुधा आम देश में वैदेशिक मुद्रार गच्छित परिमाण केते थिला। ऑप्शन कौन देला 50,000 कोटी डॉलर, 52,000 कोटी डॉलर, 60,000 कोटी डॉलर, 45,300 कोटी डॉलर। तेबार सठिक उत्तर होची डी 45,300 कोटी डॉलर। तेबे 32 केउं क्षेत्र में नूतन अर्थनीति देशपाई आशानुरूपक भाव सहायक हो पारि नाही। ऑप्शन देला शिल्प, कृषि, नियोजन, परिवहन। तेबार सठिक उत्तर बसी नियोजन। तेबे 33 नंबर जातिसंघर विभिन्न सदस्य राष्ट्र मानकु नेई केबे विश्व वाणिज्य संगठन सृष्टि करा जाई अछि। ऑप्शन देला 1990, 1995, 2005, 2010। तेबार सठिक उत्तर होची बी 1995। ते पिला माने आमे तो एबे 33 नंबर डिस्कशन करिनेलेनी 50 टारू 34 नंबर देख कौन दी अछि ना विश्व वाणिज्य संगठन मुख्य कार्यालय केउंठारे अछि। ऑप्शन देला कौन वाशिंगटन, ढाका, जेनेवा, न्यू दिल्ली। तेबे यार सठिक उत्तर होची सी जेनेवा। तेबे देख आउ कौन ना 35 नंबर पाखापाखि आम 35 पलि आसले आम 15 नंबर पर आम 50 नंबर डिस्कसन करवा। तेबे आशा करुँच तुम मानक ए नंबर पर्यंत सबकिछि माने बुझा पड़ो। जदि न बुझ कमेंट सेक्शन रे कमेंट कर। आउ यहीपरि अनेक वीडियो पाइबा तुम मैंने आमर आरटीएम एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर एवं बेल आइकन को टिपि दियो जहाँफल तुम मैंने प्रथम यार नोटिफिकेशन पाइपर कौन वीडियो पढ़ले। तेबे देख सेपरी देख कौन देला ना 35 देला भारत केबे विश्व वाणिज्य संगठन सदस्यता ग्रहण करछि। ऑप्शन देला कौन 1995, 1998, 2000, 2001। तेबार सठिक उत्तर हम कौन स्टूडेंट्स 2001। सेपरी 36 2001, 2002 मसीह नूतन आमदानी और रप्तानी नीति रे केतोटी पण्य द्रव्य उपरे थिबा कटकाण को उठाई दिया जायछि। तेबे ऑप्शन देला कौन 1995, 200, 205, 215। तेबार सठिक उत्तर हम डी 215 कोटी। 37 नंबर केउं संगठन माध्यम पेट्रोल और डीजेल प्राकृतिक बाष्प परि अत्यावश्यक सामग्री आमदानी करने अनुमति प्रदान करा जायछि। ऑप्शन सरकारी संगठन, यौथ संगठन, घरोई संगठन, कृषक संगठन। तेबे यार सठिक उत्तर होची सी घरोई संगठन। 38 नंबर विश्व वाणिज्य कारोबार भारतर अंश केते 1% रु कम, 2% रु कम, 3% रु कम, 4%। तेबे यार सठिक उत्तर होची 1% रु कम। 39 नंबर जगतीकरणर कुप्रभाव निम्नोक्त केउं शिल्प पर पड़ी। ऑप्शन चीनी, झोटो, बैटेरी, आलुमिनियम। तेबे यार सठिक उत्तर होची स्टूडेंट्स सी बैटेरी। 40 नंबर
ଚୀନର ଉତ୍ପାଦିତ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ାଯୋଡ଼ି ପାଇଁ କେଉଁ ଦେଶକୁ ପଠାଯାଏ ବା ଚୀନରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପାଦିତ କରାଯାଏ ବା ମେସିନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ ବା ତିଆରି କରାଯାଏ ତାହାର ଯୋଡ଼ାଯୋଡ଼ି ପାଇଁ ବା ତାକୁ ଫିକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଦେଶକୁ ପଠାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଆମେରିକା, ମେକ୍ସିକୋ, ଜେନେଭା, ମାଲେସିଆ। ତେବାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି ମେକ୍ସିକୋ। 41 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଅଛି? ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ସବୁ ସରଞ୍ଜାମ ତିଆରି କରେ ତାର ଯୋଜନା ଏବଂ ଡିଜାଇନ କେନ୍ଦ୍ରର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଦେଲା ଆମେରିକା, କୋଷ୍ଟାରିକା, ଜର୍ମାନୀ, ଜାପାନ। ତେବାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଏ ଆମେରିକା। 42 ନମ୍ବର ଜଗତୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ ସଂସ୍ଥାଟି ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଦେଲା ଟାୟାର, ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ, ବନସ୍ପତି ତେଲ, ବୟନଶିଳ୍ପ। ତେବାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ। ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମର ଯେଉଁ ବଡି ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଯଥା ପାଉଡ଼ର, ଅଏଲ, ସେହିପରି କସ୍ମେଟିକ୍ ଆଇଟମ୍ସ ସେଟା ହେଲା ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ। ତେବେ ଏହି ଶିଳ୍ପ କେବେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ସେହିପରି 43 ନମ୍ବର ଭାରତର କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ କେତେ କୋଟି ଶ୍ରମିକ କାର୍ଯ୍ୟରତ? ଅପସନ୍ ଦେଲା କ'ଣ? 1, 2, 3, 4। ତେବାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ବି 2। 44 ନମ୍ବର କେଉଁଠି ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ କମ୍, ଉନ୍ନତ ଜୀବନଯାପନ, ଜାତୀୟ ଆୟ ଅଧିକ, ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଅଧିକ। ତେବେ ଦେଖ 44 ନମ୍ବର ଠିକ୍ ଆୟ କ'ଣ ହେବ? ସେ ପଚାରିଲା ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ତେବେ ବି ସି ଡି ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଟା ଭୁଲ ଅଛି ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଏ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ କମ୍। 45 ନମ୍ବର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଠି ବିକଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦେଶର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ କ'ଣ? ଦରିଦ୍ର, ନିମ୍ନ ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ, ଆୟ ଅଧିକ, ଜାତୀୟ ଆୟ କମ୍। ତେବେ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ? ନା ଆୟ ଅଧିକ। 46 ନମ୍ବର ଭାରତର ସବୁଜ ବିପ୍ଳବର ସ୍ୱାଦ କେବେ ଚାଖିଲା ବା ଭାରତରେ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଦେଲା 1990-91, 2004-05, 1950-51, 2001। ତେବାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବସି 1950-51 ବା ସବୁଜ ବିପ୍ଳବରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 47 ନମ୍ବର ଆମେରିକୀୟ ବଜାରରେ ଭାରତର ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା ଅଧିକ ରହିଛି? ମସଲା, ତାରକସି ଗ୍ରାମ, ଲୁଗାପଟା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ। ତେବାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବସି ଲୁଗାପଟା। 48 ନମ୍ବର କେଉଁ ନୀତି ଫଳରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ବଜାର ଗୋଟିଏ ବଜାର ପରି ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି ବା ଦେଖାଯାଉଅଛି? ଜାତୀୟକରଣ, ଉଦାରୀକରଣ, ଜଗତୀକରଣ, ଘରୋଇକରଣ। ତେବାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ସି ଜଗତୀକରଣ ବା ଜଗତୀକରଣ କହୁଛି ନା ଗୋଟେ ଦେଶର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବା ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ଜିନିଷ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଦେଶର ଲୋକେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବା ସେଇ ଦେଶର ଲୋକେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦେଶର ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି 49 ନମ୍ବର କେଉଁ ଦଶକରେ ଭାରତର ହୋଇଥିବା ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ପରେ ଆମ ଦେଶର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ହାସଲ କରିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଦେଲା 50, 60, 70, 80। ତେବାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ବି 60 ଦଶକରେ। 50 ନମ୍ବର ବା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଭାରତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଉଁ ପୋଷାକର ଚାହିଦା ଆମେରିକା ବଜାରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଅଛି? ଅପସନ୍ ଦେଲା କ'ଣ? ବରମୁଣ୍ଡା ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ପଞ୍ଜାବୀ ସାଲୱାର, ଗାଉନ, ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଜିନ୍ସ ସାର୍ଟ ଓ ପ୍ୟାଣ୍ଟ। ତେବାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଡି ଜିନ୍ସ ସାର୍ଟ ଓ ପ୍ୟାଣ୍ଟ। ତେବେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆମର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 50ଟି MCQ ସରିଯାଇଅଛି। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଥିଭିତରେ କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ବା ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି ମୋର କହିବାରେ କିଛି କୌଣସି ଅପସନ୍ଟି ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଆଉ ଏହିପରି ତୁମେମାନେ ଆମ RTM ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୁହ, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରିବ। ତେବେ ରହୁଛି।